କଥା ଦିନେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସଙ୍ଗେ ଯାଉ ଯାଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସଙ୍ଗେ ଯାଉ ଯାଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସଙ୍ଗେ ଯାଉ ଯାଉ ତାରକୀ ନଥିଲ ମହାବାହୁ ତାରକୀ ନଥିଲ ମହାବାହୁ ବାହୁ ବଳେ ତାରକୀ ରାକ୍ଷସୀ ମାରି ତାରକୀ ରାକ୍ଷସୀ ମାରି ତ ଆଖି କରି ବାହୁ ମାରି ତ ଆଖି କରି कथाटा बुझ दिने विश्वामित्र संगे जाऊ 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 ताड़की भेटिल महाबाहु बाहु बड़े ताड़की राक्षसी मारी मारी सुबाहु मारी आदि करी पाषाणी की कल दिव्य नारी पाषाणी अहल्या पथर बादटा बाजिला सुंदरिया स्त्री करी पाषाणी की कल नारी निमंत होइल गंगा पारी नारी मां जगत जननी सीता तापाई तमे गंगा पारी हेल पानी होई गल मिथिला नगर बर बेसे आसी केते लूर्क बर केते राजा निमंत्रण होइथे कोटे कोटे निमंत्रण होइथे ना ए जगत भितर जेते राजा अछंती समस्तଙ୍କୁ निमंत्रण करायछि कोथि पई ना सीतांकर स्वयंवर नाई सीतांकर बाहागर हो स्वयंवर सभा चलीछि नाई मां सीतांकर बाहागर हबा पाई राम भगवान विश्वामित्र सहित भाई लक्ष्मण को लेकिन पहुंची भाई आलोचनाटा हूँ ए मां सीताटा किए ए माटा हूँ किए ये से जगदम्बा ना अन्य किए नाई जिते बेले शिवधन भंगा चलला परम पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान बा हाथ बढ़े लक्ष्य वीर आसीते बाड़ी भलिया वीर बाड़ी बलिष्ठ सार बड़ कोटिए सिंहर कोटिए सिंहर बल जी एका बाड़ीर बल बाबारे धनुटा को धरु धरु का रक्त बांति करके छटपट होगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान बाम हाथ बढ़ेगले बाम हाथ बढ़े धनुटा को धरु धरु धनुटा दी खंड होगा नाई सीता को विवाह करने अपेक्षा कर पुरोहित महाशय लक्ष्य राजा को डकाई कहीं मत दियंती एते राजा को तो डकाई दशरथ को कहीं डकाई नथला जनक ऋषिंकर झील जनक राजा झील सीता बह कर दशरथ तो जन महाराज ना कौन डकाई नथिला ये कथा आम निकटस्थ गोपबंधु नगर ग्राम जड़े विज्ञ लोक पचारे कले बाबा क्या डकाई नथला मु कहली तमे गोटे रामायण पढ़िच खाली अनंग नरेन्द्र लेखाटी आगू जाइन जदि न जाए तुम रामायण केते प्रकार आग शुणु तापर कह बही कथा से दिन कहीं दशरथ महाराज को डकाई कहीं वाल्मीकि रामायण प्रमाण अच्छी दशरथ महाराज को निमंत्रण किंतु विश्वामित्र यज्ञ रक्षा करने विश्वामित्र महामुनि दशरथ ठारू राममय
ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମାଗିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଯଜ୍ଞ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ମାନେ, ତମ ପୁଅ ଦିଟାକୁ ମତେ ଦିଅ। ଦିଅ ଦିଅ ମନ ଦୁଃଖର ସହିତ ସେଦିନ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ପୁଅ ଦିଟାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହଁ ଏ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ନିକଟରୁ ହରେଇଥିବାର ବ୍ୟଥା, ହେଲା ଏ ବ୍ୟଥା ପାଇଁ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ସେଦିନ ଆସିନାହାନ୍ତି। ହଁ ଏପଟେ ହଁ ବିବାହର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି, ଚାଲିଛି ଧନୁଭଙ୍ଗା ସରିଗଲା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦବା ପାଇଁ ହେଲା ସେପଟେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି। ଅଛନ୍ତି ହଁ। ହଁ ବାପାରେ ହଁ ଆସିବ ନା ମା ସୀତା? ହଁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯା, କଣ କହିଲେ? ହଁ করে বিভূষণ পুষ্পে ডাকাতি বিভূষণ পুষ্পে ডাকাতি বিভূষণ করি কন্যাকু বিভূষণ করে কন্যাকু কারণ শিরে ଠାକୁରାଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବାବାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳ ଦିଆଯିବ, ଦିଆଯିବ ଦକ୍ଷ ରାଜା ଫେରିକି ଗଲେଣି। ହଁ ଆରେ ବାଳି ଭଳିଆ ବୀର ସିଏ ମଧ୍ୟ ହତାଶ। ହଁ ମା ପବିତ୍ରମୟୀ ହଁ ଜଗଦମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କାହାକୁ ଦବ? ଦବ କାହାକୁ ଯିଏ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ତାକୁ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦିଆଯିବ। ହଁ ବେଦୀ ତିଆରି ହେଇଛି, ହେଲା ବେଦୀ ଉପରେ ହଁ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କରେ ବାବାରେ ହଁ ଏ ଧନୁ ଭଙ୍ଗା ଦେଖିକି ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ଆଉ ରହିପାରୁନି। ହଁ ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ହେଲା ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଖିରେ ରହିଲାନି। ହଁ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଅଶ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଗତ ହେଇଯାଇଛି କହିଲେ ବାବାରେ ବାବା। ଏବେ ବେଦୀ ଉପରକୁ ଚାଲେ। ଚାଲେ। ରାମ ଭଗବାନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନା କିଏ ସେ? କହିଲା ମାତା ପିତା ଗୁରୁ ଆଉ ଦେବତା କହିଲେ ମୋ ଉପରେ ଆହୁରି ମୋ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ନା ମୋ ପିତା ଦଶରଥ, ମୋ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ସୁମିତ୍ରା କହିଲେ ଏମାନେ ନ ଆସିଲେ ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି।